चतुर्थ अच्छु 2.5-3 वर्ष तृतीय बृहत अर्थनीति हेब भारत नीति आयोग बैठक पर यह कहिसेंती नीति आयोग सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम। वर्तमान भारत टेक ऑफ स्टेज रे रही जेउठु अर्थनीति द्रुत गति रे आगकू बढ़ी पारिबो। भारतर जनसंख्या जोगु आगामी 20 रु 25 वर्ष पर्यंत देश को लाभ मिलिबो। सेथिलागी सबु राज्य को विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने को कहिसेंती प्रधानमंत्री। आईएमएफ सूचना मुताबक विश्व में भारत चतुर्थ सर्वबृहत अर्थनीति एवं भारतर अर्थनीति $4 ट्रिलियन हो सारी। भारत ठारू बड़ अर्थनीति रे अछंती अमेरिका, चीन एवं जर्मनी। वर्तमान अर्थनीति प्रगति जारी रहिले आगामी 2.5 किंबा 3 वर्ष रे भारत विश्व में तृतीय बृहत अर्थनीति हेबा बोली एकथा कहिसेंती नीति आयोग सीईओ। The country is at a take-off stage where it can grow very, very rapidly, as has been done by many countries in the past. So this was the context. Given this, as well as the demographic dividend that India is actually blessed with for the next 20-25 years, that we can grow rapidly, the Prime Minister gave a call that all states to prepare a vision documents at their level. And this is already visible in the growth of India. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. And in this, the reason for the Prime Minister giving this call is this is a long haul and we have to do it for about 25 years. इस संपर्क में अधिक आलोचना करबा त्रिनाथ लेंका अर्थनीति विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी हेलेनी। श्रीयुत लेंका स्वागत करी आपण को कलिंग टीवी को। श्रीयुत लेंका चतुर्थ रे आमे अच्छे तृतीय को पहुंचीबा पई आपण किभଳି भाबरे गोटे आकलन करिवे एवं वर्तमान इकोनॉमी ग्रोथ प्रोजेक्शंस कोन रहउची? नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज देखिबा हमर भारतर इकोनॉमी, भारतर अर्थनीति वर्तमान चतुर्थ लेवल पहुंची जोटा कि आम एमर इकोनॉमी को ग्रो करे जो मैंने सहायक साधुवाद दबा, धन्यवाद भी दबा। एथिरे आपण जे देखिबा से वर्तमान इकोनॉमी लार्जेस्ट होची आपनकर अमेरिका पाखा $30 ट्रिलियन इकोनॉमी रे पहुंची। ता पछक रहिछि चाइना जोटा कि $19 ट्रिलियन इकोनॉमी रे अछि। थर्ड रे रहिछि आपनकर जर्मनी पाखापाखि $4.74 ट्रिलियन इकोनॉमी रही। पछक रही जापान आउ भारत किंतु वर्तमान जापान को क्रॉस करके भारत वर्तमान चतुर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी रे पहुंची जोटा कि $4.19 ट्रिलियन इकोनॉमी। जदि हमें देखिबा आर ग्रोथ हेला केमिति हम जदि टोटल इकोनॉमी रो ग्रोथ जदि हम स्टेप बाय स्टेप कहबा जेतेबेले हमर भारत स्वाधीनता आइतला 1947 रे पाखला $260 बिलियन किंतु 1991 पर्यंत ताकू डबल होवा पे लागि गला जते कि $500 बिलियन इकोनॉमी रे पहुंचीथिला। किंतु आपण जे देखि लास्ट 2014 रु ए पर्यंत लास्ट जदि आपण 11 वर्ष भितरे भारत इकोनॉमी पाखपाखि आपण $2.2 ट्रिलियन रु वर्तमान $4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी रे पहुंची सारिছে जोटा कि एटा होची सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। एवं एथिरे आ गोटे कथा रहउची जापान रो ग्रोथ किछि हेई पारे तो सेटा भी हमको अनदेखा करिवार नाही कारण जापान रो ग्रोथ जति जोइसे हबा कथा जापान कमले स्टैग्नेंट हेई कि रहिछि। जर्मन भी आपन को से स्टैग्नेंट हेई कि रहिछि किंतु भारत होची गोटे इमर्जिंग इकोनॉमी। भारत फास्टेस्ट ग्रोथ रहिछि एवं सेति ता भितरे भारतर जो पॉलिसी नीति सेटा आपन हमको सहयोग करिछि बा सहभागिता रहिछि एवं एथिरे आपनकर कंजक्शन जे तो आपण 140 करोड़ पीपल होछि ना हमर स्ट्रेंथ सेमान कंज्यूम करूछंती हमर इकोनॉमी भी ग्रोथ हिसाब रे हेछि एवं ता से हमें एक्सपोर्ट आगु हमें एक्सपोर्ट करू 1991 में हमें ग्लोबलाइजेशन आड़ को गले से तो आपनकर इकोनॉमिकल आपन ग्लोबल पॉलिसी आपनकर सेट हैला जे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थिले फाइनेंस मिनिस्टर और नरसिंह राव थिले आपनकर प्राइम मिनिस्टर तो तापर किंतु एटा को फास्टेस्ट ग्रोइंग करा ही परिसे जोटा कि आपनकर 2014 रे पर्यंत किंतु आपनकर चैलेंजेस अधिक अनेक रहितला जदि हम देखिबा आपण एक्सपोर्ट कथा कहतले एक्सपोर्ट प्रेशर मध्ये रहितला इन्फ्लेशन कंसर्न्स मध्ये रहितला किंतु ता भितरे किछिटा की पॉइंट्स को आपण अनदेखा करिवे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कथा कहंतु मॉनेटरी पॉलिसी कथा कहंतु बा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कथा कहंतु ये की पॉइंट्स रहिबो कि
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜଷ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପଲିସି ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଆଖିରେ ଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ 2020 ରେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟାର ୱାର୍ଲଡ ର ଇକୋନୋମି ପୁରା ନିମ୍ନମୁଖୀ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ ରେ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଇକୋନୋମି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ ବା ପଜିଟିଭ ରେ ଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ସବୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ଇକୋନୋମି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର କମ ଆପଣଙ୍କର ଫଲ କରିଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମର 140 crore ପିପୁଲ ଆମର କନଜମ୍ପସନ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପଲିସି ବି ତା ସହିତ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପଲିସି କଥା କହିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ ପଲିସି କଥା କହିବା ଏସବୁ ଗୁଡା ଯୋଉଟା ପଲିସି ଆସିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇକୋନୋମିକୁ ଗ୍ରୋ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆଗରୁ ଆମେ ଡିଫେନ୍ସ ରେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଡିଫେନ୍ସ ରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲେ ନେଗ୍ଲିଜିବଲ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଏଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି DRDO ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମୋସ ସେଥିରେ ଲାଇନ ଲାଗିଲାଣି ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଇକୋନୋମିକାଲ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ପଲିସି ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଏ ସବୁ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ସହାୟକ କରିଛି ଆମର ଇକୋନୋମିକୁ ଗ୍ରୋ କରିବାରେ ଏବଂ ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି 2047 ଯଦି ଆମେ ଯେତିକି କହୁଛେ ବିକଶିତ ଭାରତ କଥା ବିକଶିତ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣଙ୍କର $34 billion ଇକୋନୋମିରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯଦି ଆପଣ ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ କଥା ହଉଛି ଯେ 2.5 ରୁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଟାକୁ 27-28 ଭିତରେ ଆମେ $5 trillion ଇକୋନୋମି ପହଞ୍ଚିଯିବା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜର୍ମାନୀ $4.74 trillion ଇକୋନୋମିରେ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଥାର୍ଡ ରେ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ କରିପାରିବା କାରଣ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଇକୋନୋମିକାଲ ପଲିସି ଆମର ସୁହାଇଲା ଭଳି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ RBI ର ପଲିସି ଯାହା ବି ଥିଲା 2020 ରେ ଡକ୍ଟର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଥିଲେ ଆମର ଓଡିଆ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ RBI ର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ସେ ଏଭଳି ହିସାବରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅଦର ଇକୋନୋମି ଅପେକ୍ଷା ଭାରତର ଇକୋନୋମି ଫଲ ହୋଇ ନଥିଲା ଏବଂ କୋଭିଡ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ एकथा कहते नीति आयोग सीओ कथा कहते आउ 2.5 ରୁ 3 वर्ष भितर आम तृतीय पहुंचा जर्मनी को काटी एवं वर्तमान जापान उपरे आम आसी चतुर्थ पहुंची अर्थनैतिक देश बृहत अर्थनैतिक देश हिसाब से तेणु ये गोटे बड़ कथा कहुए भारत परिप्रेक्षी में बहुत बहुत धन्यवाद सर अधिक आलोचना कर सहित त्रिनाथ लेंका अर्थनीति विशेषज्ञ जोड़ी होते आम सहित।